Ma upa membeve nega sobono lendoya fisia fike nele legale segbe lega popo ya me ya yirato nenye alebe ma upa membeve ga demobe le yi ya yiba kulumia ga anodu nyaga nodu le light radio pe ya van la oji ne yiba kulumia ga ama ma upe enyanuela bale ke bibla gbele koko ko ne be no vugo yepe nya eklena ne ovugo ma upe nya eklena eyo nana no sen amesen wana vole e mele mokokpo mebele ndoya maula ga vugo epenya eye dope de shia de ike ebu mokokpo le alo etakale na po agbea kekeli avanon eye ele nyanyage nusi woge nala le Yesu Kristo Nazareth la pen come ma apono pono le ndoya to maunya ike menatanya be amejojoe amejojoe lanu agbe les Rosseme. Les Habakkuk étaient avec beaucoup de Neliamea. Et bien, quoi et puis, vous, et puis, vous, gloto, et y mettez au moins de cas les MO. Et y a une fille que Mao, les nam tega, Habakkuk, les Nerancho, beaucoup de Vélia, avec été Yehoa, donc, nan, globena, mon tegalade. Eye na de peji be wanya boboe ela bena azagbeli nam tegala e nu le apetum eye ma flame o kene eti megbela boy sinu ela bena le me bage kokoko eye ma gede megbe o kwada epelu vovu gloto eye meto modeka le mo ke amejojoe ya anu agbe le pe Rosseme ke amejojoe ya ano agbe le yepe Rosseme nenyebe erlen romato pa gbalẹ tagban kuku amandrin kuku wi andrin agapo nyama keke e nyama tutu ke le tepema nenyebe erlen ribito pa gbalẹ ta o kuku bla tonvo eton agapo e nyama ke le tepema amejojoya lano agbe le yepe Rosseme amejojoya lano agbe le yepe Rosseme amenuvela irawonya namia kadi nami sijeje nami nunya kolonu le kpokpo ya oji nami akpo agbe to ngongolame nami akpo nusen to ngongolame nami akpo ntete nami akpo mopopo to ngongolame me do asi viviti pe do na de sia de eji eye me do gberabe agbone vu na wo nyanwela agbone vu na wo nyanwela blema gbone kota iji le Yesu Kristo pe comme be le wonya pe diditea amesi le donne haya amesi le babla tene kwa katutu le Yesu Kristo pe comme amen madongo ban aponopono kude agbenono nuike bibla le blombe agbenono nti agbenono le nti la me pakpajia amesia me to egbeji do la jagbagba be ya awodode ne ya survivre ya awodode ya ji dode ya sanade be ya poga ne ya po epe pome oji ya tu ofeti ya weke pele ekeme e bibla na mi se gome nenema ba mesia me dola awodo e amesia me non agbe le yepe e do wowono paulo ngogbe ma gbebe le mi adome amesia me ne jagbagba be wa koye pasi ko wonade wakɔpa si wɔdɔde be watema kpɔna de ana ele kpɔɛda be ne watema kpɔna de ana mesia me ne wɔdɔ eye ameike le wɔdɔ la enɔna gbele dɔ si wɔmɔ le me ame yiwo ke kaflamia ame yiwo ke letrikuku dɔ wa letrikuku pe dɔ ma ye me ye elagbele enuma ŋutita nenye be ba fɛ me be nade jo eye ebu edoma si wom nelea elanye shock garden now elabe to egbejia nkuo le domaji ne le tria le kuku ne le tria pe nu le gogoa di jode no na me elabe eja he dodeo eja he fedeo eja apom eja do ndodo na ku he gbogbo deo donc ame pa gbe no no a wede kwa ele yepe enusio waname ema le hike me pakpaji
les amegbeto allons les coupo les nous pop les coups nouema voilà les nous pop les coups nouema nous que on ne donando nous que on ne donando kafi non agbe amedo ya doma ya menye wetri kuku do wo mu le wa ya mede la fide ye sponsorisé nao ye nana o ga no sia no iko gbe hia ko le be wa gbele na mema no sia no iko gbe jiko a wa gbele na mema e ye nenye be ba mema me gava le ola ke ma mopopo la bu la bena ameke tie le donando ke non agbe alors ameke tie le donando ka fi non agbe mema me gava le le siata mopopo ejila de lepo nenema ka me ke l'électrique ku do wo ma nenye be bu pe dollar ke ma ebunu sianu no ma tita akpo be amesia me vle na bena do pe ke le si le be do me le ba jo me a ye ma buyo e nu sianu ike le wa be do ene a ye ma buyo la be nye bena nenye be e do ma ye bu ikola ye vi ple ye sron ple ye vi o a wa pe fo azon emanyi kike me pakpaji amesia me isukulu hena gbe nono mesia me isukulu hena gbe nono e ya mesia me plado hena gbe nono ni plado be nya no agbe e ye le français me ase wa glona de be bon ya tachi akpama e ya me le veve da pa azon le nuit kemien dans fifi la ya ebe amejojo ya la no agbe le pe kosenu e gomenye bena ameyo kenenya mejojo e gba na yibe bibla le ponu poku da mejojo entia e le ponu poku de rosetonti mejibe na ale tepe ma de tamenam ele vevere e wa meke o Kristo jise abe wa petokle de la enea obuina ojojo nyenye e la bene mi han bibla mi sebe na Abraham hose e yo obuina jojo nyenye Neyebe Roma topa gbale be ple jimi ko konese na hina de popo eye ple numiko ple jimi ko konese na kena jojo nyenye eye ple numiko wune me kena de popo nemi ko di ko kwese la kema mi so ame jojo nemi ko mo ko wuwe me kema mi po dede azon hose le Christo dia me sia me ke ko Christo di se ple ye pe de pe doji se la amemawa ozu amejojoe tani yibe le sen konye le tepe ya o me wodo deke me hia me refe deke alo me wodo gan deke benazo amejojoe gake o hose le Kristo dia eye wo be nesu amejojoe no be amejojoe a egomenye be amema ike otu afia navo oya otu afia na efia bena Bible penya iko globe nouveau pe fetu nye kwa e kuma iko lebe na ku le nyeba klope jojo me pe nouveau ta le nyeba klope vodada ota Kristo konye bakleo pe tepe la tito ganti eye okukuma azone satana gava be ya donku wotova ipe nouveau jinawa Kristo pe vous la dida se pedenchi obena ma ovie nenye e ata Bible be ke fombu bua de ke megale alo fombu bois de kemeli na ameyo ke nele Kristo me e gomenye bena satana magatem vegbe be ya bouffon ple dolele ya bouffon ple ku elabe enye adam pe didi me vio ao gake Kristo hotepeo e o hefe de tao azon ezo amejojo no kana mele blo amejojo Kristo to e wo Kristo to amejojo nenye e Bibla be le keme Yesu Kristo to ezo amejojo ya enwa otro azon wa gbe nono megale based de enu ike ame opo na pele nkujio apo agbe nono etude wo hoseji wa gbe nono ele Yesu me wa gbe nono ele wo hosere enu ike Biblia le glema amejojo ya lanu agbe le yepe hosere atem awodo atem awon avri won si anu ike na wo no nye dosese wola nye ajodo la gan gakia me aba me jojo enenia me gano agbe le ajosi domnele alo do
si womnelia megano agbelemo elabena ema ola onye kike mepenu alo nu pokplenku yoke nu atem ava igare pegane nu matita nenye be wagbe no tude nu ikenye ntilamenu nu ikenye ntilamepe ya ira ojia ne gaikeme enu ma ovuvua ne gaikeme enu ma ojoa e ma fia bena apo agbe no lado problème alors apo agbe no la wenu elevevere amejojo la no agbe le yepe koseme e ye mejibe magana na se gome na enya bayi enu ike onye bena na nya mejojo azon nu ike gome jibe na ga senyebe ne mi le blon kosebenya Kristo tope kosia enye nu si levevere et wosia eyenye apo moyen ganto ikemene lagbela ni bayaji et nous si anu ike plokran o gbogbo megbe no ple wo ntin la me pa gbe no katan etude o roseji et me dibe na se nu ya gomebe nous si anu ike ble o rose alo nous si anu ike kasi o rosentia atema kasi wa gbenti atema gble nu le nous si anu ike plokran onti dapopo adenye yabe nenye kwale ike enu ole yido nenye kwale ike aya ole po le heki amegbe ple anu yo kele jodo pe ike heki ado egbe ya elebe mi atro agbova megbe dome enya nyebe na nade le nyasi nye ko nade ike su alo ike potana mu katan sinye bia pe rose eyebe mi mati mi pe ji mano musio le gbegbelem ple nous si o mele nyonyon alo nu yo kemele yedi nwedo wa mi apedi ma no oji va se le simemi abu hosia elelele erola se gome na wo hosia eyele nye gome dokpe na po agbea wo hosia yenye kesino nu kanto iko lebe na preserver na lebe na vevede la nyigba yaji elabena mima anglo benya tepe ya obe amegedo mia dometo gedo pe rosele vuvu le gapopo yame mia dometo gedo jile dele mia po le gapopo yame e mia medo le senkonye le gapopo yame ne ba tonya tepea ale ke o ma subo no chan kaka bado covid be game kaka mi le do gaya o mea wo subo me gale ne ma vevie to le yi mamle ya o me nu dadade nu oji nu opasi koko nu dudu pe nya pe nu sese pe gapopo yame Nyamedeo le senko nyate madida sebena yepe rosia egbojo e yepe kukude maunti yepe jona mawa ejoadidi vame lebe wa no ne ma e la bible ame globe ame jojo e la no agbe le Togo allo le Togo pe nyonyomu Seigneur bible ame globe ame jojo e la no agbe le Togo pe nyonyomu bible ame globe Kristo to la no agbe nenyebe yepe salaire non me globe Kristo tola no agbe nenye be person de pe jejine o me globe Kristo tola no agbe nenye be pe ganya o le jejinwe o ao dakebe Kristo to ala me jojo ya la no agbe le ye pe roseme we jiteje ple wo agbe no no mele nusi womnele me o alo mele nusi togo nye fifi ple nusi rekia metro le zufifia me ya ole o nu mantita nenyebe ameo wa globe na de mele yosio enu ya de keme galewa miao ya mia globe na ele miasi atema bado gademe mega poa degbe nenye Kristo toa mepo sube senya keme da glono nyene mepo sube na poa degbe be gale esio gaki atema poa degbe be hosele esia e ele bevere atema poa degbe be hosele esia e ele bevere e yedola se komebe Rosewa eye nyega ikeple na ga isinazan le hekiame Rosewa eye nyega ikeple na ga sinakople nu si dime le hekiame azon nenye be Rose agble Rose ame gavale wa kakade dime le bena wasi atema suga hajio yemenya na esenu ikemele blon e gome konye benare wo Rose ikelasio Rose ike ko Kristo dise wo Rose ikenye Yesua eyenye nusia nu vevie to keke la sio la nyigba yaji eyenye be Rose amenyowa kema na de kemenyo na de kematemanyo ne Rose amenyowa kema na de kematemanyo eye mejema ponu kenye Rose wa le godemea Rose o le ko abe
wa me yeye ike khogbo gaji apeji ne khose le abe eji khose wa gbogbo me peji wo gbogbo peji khose o apo khose wo Kristo di khose a wo gbogbo apeji ya onye no mantita no sia no ike ma wo na nania elebe wa to khose pe kame elabe ma wo tona dele me na khose alegbegbe no mantita no kunu yo kata Yesu wo le ike mo no anigbadia me ame o pas vi me toucher ne aba me o pe khose no amade o va fambi le o pas vi fa fam egbe gabi o sebe e khosebe matema o no si bia melea ema gome nyebe na le no sia no mele o nu gaga mele o adi fa fam le gbe dodora megbea nu ikema u le poa e yenye hosea nu ikema u le po le mewa e yenye hosea hosewa wo ameyeyia edia onye na wo gbogbo ne epole ntila me papajia nenye ba me awasidan alo afokude Jordan medical fla e ya me ikondia akobe docteur wa nu gbanto ike onenye be okona ekadeko danada me pakota elabe lekeleke ke kafla me pa fonge etagbana me ame nu ike sinya mamlalea yenye edia me kale ike amea Blibo alo me apen kuba o kafla nu ikesi ejiaye la gblobe ekuvo alo jiaye la gblobe megalabeo no ne doctor o koka ko dana me apakota yo sebe ejiale wodoa kema mopopo gana nani bena me kanu ka ke gble la me anti oa le gate matiagbe alo ejiale gbona obe ameya igalagbe ejiasie nyamamlale na la bible ebe jo o ti wu nu okata elabe eya me ya gbepe nya ole le gobubu me jowo rose wu nu okata jowo rose wu nu okata elabe eya me ye wo gbogbo me pagbe pele wo gbogbo me pe ganyenye wo gbogbo me pe totroa eya dia otudo no sia no atemajo no sia no atema poya le wa geme ne rose wa me dapu ne rose wa me tio wa ke wa mo popo gale be atita po ne tijala gamieke Nenyebe ejanyi yo son de penya we taka wo do wo penya we gbele o nu kake jode ti o ne rosia meku ne rosia galagbea mo popo le be dododo la gaba mo popo le be na nu ike futola fia jajado la gaba e ata o le be na ajo apo ne kesino nu de le ma uvisi ike o le be wa le vede u la nigbandia yenye ye pe rose Gasenya yake ne kesino nu de le ma uvisi ne kesino nu de le ma u todesi alo ametojo si Kristo tosi ike olebe wa lebe na vevele la nigbanjia menye ye person de peyo menye wo gayo wo rose e ye vevie to anu ikene jone nyebe na yade oya mitina hike memwo yome mitina e gayome mitina estroyome va sede si me mi buna hosea yade oya mi kona mi adoko na dagba de ya me ple bli to flo kodeo e nu si anu pe nu wa hosea ba buna yade oyi ne adowa me va yade oyi ne veve se va ne ti de la me pova mi ngro na bebe aba onu kele mi asia yenye hosea e mi dana si hosea mi dana si nu ike kamawa mi dana sinu ikene ka Kristoa e mi kona mi apenu sekeke kokonade kodanade ngogbe e nu si anu penu uwa nu ike yo me miti ha mi apasi mesune e ye wasia ha mi bune mais le bible avec be magbele ike me Yesu blona Petrobe e be Satan ale di wombe ya gbo wa be luwene Seigneur Yesu be Petro Satan ale di o Satan ale diobe ya gbele ele diobe ya wo ele diobe le gobubu me a Petro e mu le via domina Satan e Yesu yeti globe gaka me dogbe da be o hosela na gatio Yesu me globe na me kamona Satan me dueti me gbe ngake e be me dogbe da be o hosela na gatio e la bena dinudua e tude hosiaji dinudua tude hosiaji Ganyenye hosiaji ebetudo ne lanyo plema ganyo wa hosia bobacho ne ano alea alo
3 hosia boy bato azonenye be lalia ele nami bena mia denkuda le nu ikele joji nemia komia pe nku kova mia pe hosebo e nemia awo dove vie iko le be mia wa le mia pe hoseti mega no be nya yo abai kemile wa hoseba bai e mo ikemile zobe ma ovie ne hosepe mo e ma udo ikemile wa hosepe doe ne hosia mezumia be priorité wa mila pudu mila kedidu de lekoblone mila orest mila pudu le voler nous si à nous peut nous voir mila da hosia pu alors hosia la da pu et mila ti 0 amejojo e la no agbele pe hoseme amejojo e la no agbele pe hoseme e ye nous de kai ke medie maga donc kweji no le wetroya e ye yebe ne santana wa titre dentiwa mega hosebe et son de pewa yenye nous ikele bien na santana Santana me hianya do méthode ke alomia do méthode ke be son de peo Santana ka flame ja ko soro encore on de ke ne santana le taka po ajope nyawa donc we dibe ke kia me ayeto e ga o me hia Santana apo ga po 100,000 par mois me hia Santana me ya dimo ole et c'est lui qui me le blanc ne Santana attaquer vie au bagdea mais ne vie au ye Santana le dio ao et nous ike Santana le dio ni rosewa tu es bedia c'est comme be avaike Santana rode Christo ontia et yenyebe ya kwego be rosiati ya kwego bo pe rosiati rosia rosewa yenye Santana possible rosewa yenye dio possible nous manti tale nous azia moji bo agbenu le yesu bo adre ikele mi okle futola domea Christo ikemie vuemea yenye ajirea ye kweli ajirea ba nous manti tami adometodo nenyebe egbenu le yesu bo be ye maga onu yo wa Santana la ble odonti awa bena enu oje nyonyona voilà pae elle a des yepes sous soigné bena medola weseo medola yesu disio nous quand ta promegaya ye la mesia me de bablate ye viviti toi mo katandi ye dégamo ye o de kakwe la yesu nous que le via domena Santana nous quand ta le dor peya ye le dor la o katan abe ye be kurvi ene o de kakwe la nye roseto e ke la va fio ye le nye Santana pe adome Dieu azonto egbedia enu ikebele wenyebe adi nu yokenti di okudwa enu yokenti ne dona undoa be yazao ne ako atake hosewa e ne tanku kaka be pobe apo wo son de pia di me videlia elebe wa gere son de pia me wataka no le goya mebena na globena etikona ye yesu ne nanyi egbe ikegbe be pobe na egbojo et da style rosiantia gama me ba globe ye duchiema ne tanku kaka be tobe e viwo enye nu yoke sherina e viwo wenye apo trésora adjababa be ya toji ya to viwo ji ne ya attaquer apo rosé ya gbojo rosia ya didi apo gbedo dora pa gbenono je ike Santana le okudomi ayema menye son de pierre le vevereneo me gaye le vevereneo me dowa le vevereneo muni eviwo ye le vevereneo gake elezao abe ahomuya ne yakok bakulwa ahomuya ne yakok tron ahomuya ne yakok tirosia ene nous manteka ne yebe podokyo ne podokyo le ahomuya yome le takataka yome le keme son de peo le dogbebu eviwo le dogbebu e dopenya le dogbebu société titre d'entio on l'en obéit nous katantaka c'est comme be Rosewa elle est attaquée Rosewa elle est attaquée et nous iko le ben a préserver les founois yenyi apo Rosewa Jababa et ata Paulo Blona Timotebe vli Rosepe vli nuela vli Rosepe vli nuela anglais merde ou Rosepa va nuela abaike milewa Rosia yemi kolewa ba ye Rosia me yemi lewa vale mais le bemia dasi Rosia da pas de cas awa ba pele mia pe susu ala awa ba pele mia pe nunya ala awa ba pele mia pe sijejo
Rosé papa e wonyele. E gomenye bena ameke tona be yayi abaope. E mena nani ne tuzange olea. Atutu toa. Axiamina toa. Axa toa do. Ne patazange olea. Lo lanu zange olea. E bobona nani. Akope ada here. Ada kakla ada patanyode. Katia yaba. Nenye be rosia. Yenye nya pa ba onwa. E ye rosia. E mi kole waba. Kema nenye be aromu ya otetutu. E ye futa titla. Nou banto ikole be nya wanyebe. Nya bobonani. Nya wadole rosia anti. Nya nouri rosia. Nya nyi rosia. Nya dojo rosia me. Rosia na bijo. Katine nya atake nou ikole be nya atake ya. Elle avait mes poids, mais c'est ma donne, non. Rossé non les blocs, mais pas va. Combat spirituel là. Combat spirituel là, yényebe. Allez, qu'est n'a oublié Rossé, on a liqué. Yény combat spirituel là. Mais y'a d'ajoda, j'étais audio. N'a de qu'un mec blentio. N'ayez mis les yoto kodo, mami, bobo, prête audia. Et y'a womia de méthode, mitendo à fi, kemi lebea. Gakia. Gbogbo me papa menye kobe wa dajora jeto audio vo gbogbo me papa eye nyebe wo hosena like elabe mi ado me to gbogbo do eye oke le dajora jeto audio le dajore mami odia do manye ame ade o to han omega ito ti po le tri amevema omega ito ti po le tri amevema on le kaka evo va dogo ame de midi o ejo dadare ajetoji nyemenyo na jeto le nkure nti o kaka o ja bi ose be fika edogo to va fika eto o han le howa o pe o ya lo nto we va gbogbo me papa menye jo dadara jetoji o blibli abri be o hose na like eyenye le keme santana konu sia nu le tongo now enye de tube eye me po de sron ele o sron de pegame eye santana po lucia nu le tongona e pour la me sron o le ba e gale de aussi e boule de aussi eye o le flunkume now ahwe aloma ahwe ogake do di sesene bebe ye ma de taguna Jezebelo e bebe ye ma de taguna kekiame be ya no te po ma o pegame gbogbo me pa ba e ma enye combat spirituel là. Nous koyona me et pour Shadrach, Meshach, Abednego, Bemagea, les pojoango, otiajo, ogbelegba et otiajo. Si bien bon y a conséquence que boname, ogbelegba et otiazo bibia, combat spirituel et on. Ne n'attend d'autres aglon ao. Non, Satan n'a pas proposition, odoudi, ya, odoudi. Ne n'attend d'autres. Ati atolodo maou ou tolodo amebetowa oduji ne na tema doji awo ma upelonu le wodo waneme ne na tem doji awo ma upelonu le oveve sesere ne na tema doji awo ma upelonu le kema datile nkume na e doji be awo ma upelonu gbogbo me pa ba ema combat spirituellement e ya me gbogbo de okele e ye wa ve no dajore nu ma ti tele daju akaka pia ma to ya na ke me potro hade o e la be mi confondre gbogbo me pa ba mi troi anti kokona Yehowa amejojo elanu agbe le ye pe roseme amejojo elanu agbe le ye pe roseme e ko ande kan ke u me le nkudo le christiandom le christoto domaine le mauvio domaine yebe niape rosia elle est exposée niape rosia elle est exposée nous si à nous atemajo bon ne religion côté au bois hein elle est 5 ans nyame nous si glomele bon religion côté au da na kwale ke kode wa be rosida